अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ मुकद्दस इफ्तिखार। खेलों की खबरों में हमारे साथ हैं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे दूसरे T20 मैच के हवाले से और कुछ दीगर खेलों की खबरें भी शामिल करेंगे। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली। नाज़रीन, मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने वाला है। इस हवाले से बात करेंगे आज के बुलेटिन में। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आपने परेशान नहीं होना, चैलेंजेस जरूर हैं मगर जिंदगी रही और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पाकिस्तान जरूर इन मुश्किलात से निकलेगा। फैसला ये करना है कि हमने कर्जों के ऊपर जिंदगी बसर करनी है या खुद अपने पांव पर खड़े होकर मेहनत, अमानत और दयानत के जरिए हमने पाकिस्तान को, अपने खानदान को, बच्चों को बनाना है, संवारना है। तमाम शराइत पूरी कर दी। अब IMF के पास कोई बहाना नहीं। कौमें तभी बनती हैं जब जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले किए जाएं। 2018 में झुर्लू और फ्रॉड इलेक्शन के जरिए तहरीक इंसाफ को इक्तदार दिया गया। इमरान खान के 4 साल दौर में करप्शन की इंतहा हो गई। पंजाब में नादार तबके को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए 65 अरब रुपए खर्च किए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का लाहौर में तरक्याती मंसूबों की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अदालती बहरान पर तबादला ख्याल। कायदीन का इज्तिमाई दानिश से मसाइल के हल पर उसूली इत्तफाक। आइन में तमाम इदारों की हुदूद मुतय्यन है। हर शोबे में मुदाखलत होगी तो इसे अदालती मार्शल लॉ कहेंगे। पार्लिमान के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं होगा। इमरान खान सियासत का गैर जरूरी अंसर है। ये शख्स दोबारा इख्तियार में आकर अपने गैर मुल्की एजेंडे की तकमील चाहता है। इससे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तमाम जमातों का इत्तेफाक है, इलेक्शन एक साथ होंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान। अस्करी क़यादत को दरपेश चैलेंजेस का मुकम्मल इदराक। अवाम की हिमायत के साथ आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल का जायजा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका सोच अपनाने की ज़रूरत है। फोरम का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के तय करदा अहदाफ हासिल करने के मुकम्मल आज़्म का इआदा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान पर अमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर की वर्चुअल मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सूरत हाल और पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात के अमल के बारे में आगाह किया। AIIB के सदर की समाजी और माशी तरक्की के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। बुनियादी ढांचे की तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ताउन की यकीन दहानी। पार्लियामेंट अवामी फलाह के लिए कानून साजी के हक से दस्तबरदार नहीं होगी। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, किसी अदालत का नहीं। सुप्रीम कोर्ट को ऐद ज़वाबित और तरीक़ाकार से मुतालिक बिल का मकसद इज्तिमाई दानिश से इस्तिफादा करना है। वकला के मसाइल के हल के लिए कोशा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। रहीम यार खान और राजनपुर में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। पुलिस 3 साल बाद कच्चा कराची के नो-गो एरिया में दाखिल। जराइम पेशा अफराद के मुतादिद ठिकाने तबाह। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत में सूबाई काबीना का इजलास। कच्चे के इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी। ऑपरेशन में पुलिस हुकाम की कारकर्दगी की तारीफ। कोयटा से मुल्क भर के लिए रेल नेटवर्क बहाल। सैलाब से मुनहदिम होने वाले पुल की तामीर 7 माह में मुकम्मल। 50 करोड़ रुपए लागत आई। गवर्नर अब्दुल वली काकड़ ने रेल सर्विस बहाली का इफ्तिताह कर दिया। ईद स्पेशल ट्रेन 18 अप्रैल को कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम इंतहा को छूने लगे। काबिज इंतजामिया की तरफ से सियासी, माशी, जमहूरी और मजहबी हुकूक की पामालियां। जामे मस्जिद श्रीनगर के तालाबंदी ने भारतीय हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। मोदी के ताबूत में एक और कील।
जुनूनी हिंदू सरकार अपने ही मोहरों से मात खाने लगी। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल ने पुलवामा हमले का बहाना फोड़ दिया। मोदी ने अपने फौजी खुद मरवाए और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मकसद बीजेपी को इंतखाबात में फायदा पहुंचाना था। साबिक गवर्नर के इंकशाफात ने नई दिल्ली के ऐवानों में भूचाल मचा दिया। सूडान में खाना जंगी सूडानी फौज और रैपिड एक्शन फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दारुल हुकूमत खर्तूम धमाकों से गूंज उठा। दोनों फरीकैन का एयरपोर्ट और सदारती महल पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। 3 अफराद हलाक। रूसी फौज की यूक्रेनी शहर स्लोवेंस्क पर गोलाबारी, 9 अफराद हलाक, 21 जख्मी। रूस ने जिनेवा मुआहदे के तहत 82 फौजियों की नाशें यूक्रेन के हवाले कर दी। हर दहशतगर्दी का हिसाब लिया जाएगा, सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। लाहौर में दूसरा T20 मैच, टॉस जीतकर पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बर्तरी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और पाकिस्तानी कोहफहमा साजिद सतपारा ने दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नापूर्ना सर कर ली। नेपाल में मौजूद 8091 मीटर बुलंद माउंट अन्नापूर्ना को बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर किया। साजिद सतपारा 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर करने का अज़्म रखते हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। ज़कात, सदक़ात और अतियात की अदायगी सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से मंजूर शुदा इदारों और तंजीमों को करें। याद रखें, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कालादम तंजीमों को किसी भी किस्म की मावनत फराहम करना कानूनन जुर्म है। कालादम तंजीमों, उनके ज़ैली इदारों और ज़ेर निगरानी तंजीमों की फहरिस्त जानने के लिए नेक्टा की वेबसाइट विजिट करें। हुकूमत पंजाब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से 53 अरब रुपए सब्सिडी का तारीखी रमजान रिलीफ पैकेज। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 4 करोड़ से ज्यादा आटे के थैले मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। इस प्रोग्राम से पंजाब के 3 करोड़ से ज्यादा खानदान जिनकी माहाना आमदन 60,000 से कम है मुस्तफीद हो चुके हैं। मुफ्त आटे की ये सहूलत 25 रमजानुल मुबारक तक मुयस्सर है। हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तमाम शराइत पूरी कर दें, अब IMF के पास कोई बहाना नहीं है। लाहौर में इमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमें तब ही बनती हैं जब जाती पसंद और नापसंद से बारातर होकर फैसले किए जाएं। 2018 में झुर्रू और फ्रॉड इलेक्शन के जरिए तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाया गया। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती से गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में दानिस्ता तौर पर जारी तरक्याती मंसूबों को तातुल का शिकार किया गया। बदनज़मी और करप्शन ने जगह ली। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन हम मुश्किलात पर काबू पाएंगे। वो जमाना था नवाज शरीफ की क़यादत में जब अल्लाह ताला के फज़ल करम से हर तरफ बेहतरी हो रही थी, और फिर कोई ऐसी किसी दुश्मन की नजर लगी कि हम फिर जवाल पजीर हुए। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, चैलेंजेस जरूर हैं, मगर जिंदगी रही और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पाकिस्तान जरूर इन मुश्किलात से निकलेगा। अगर बिजली के अंधेरे खत्म हुए, अगर दहशतगर्दी इस मुल्क में खत्म हुई, अगर इस मुल्क के अंदर और इस शहर में चारों तरफ सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाए गए और मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया किया गया, दवाइयां मुफ्त दी गई, तो फिर आप यकीन कर लें कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये मुश्किल के वक्त भी गुजर जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2018 के फ्रॉड इंतखाबात के जरिए मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोका गया। हमारी मकबूलियत के डर से जारी मंसूबों को इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से कई माह कबल जानबूझकर बंद किया गया और करप्शन के झूठे मुकदमे बनाए गए, लेकिन कुछ साबित न हुआ। 2018 में
झुरलू इलेक्शन हुआ, मोहर कहां लगी और कौन जीत के आया, ये एक ऐसी तलख दास्तान है। जब 2018 के इलेक्शन में अभी कई महीने पड़े थे तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने इन तमाम मंसूबों पर पाबंदियां लगा दी थी। ये ऑरेंज लाइन, ये चीन ने तोहफा दिया था पाकिस्तान को, 8 महीने फैसला न दिया। वजीर आजम ने कहा कि IMF का टूटा फूटा मुआहिदा हमें विरसे में मिला। मुआहिदे की कड़ी शराइत मानने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। जिस तरह सऊदी अरब, जिस तरह UAE, जिस तरह कतर पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में शामिल होती हैं, चीन इसी तरह पाकिस्तान का बेहतरीन मुरब्बी है। अब IMF के पास कोई बहाना नहीं है, तमाम शराइत मंजूर हो गई हैं, इंशाल्लाह वो कर्जा अब मंजूर होगा। लेकिन फैसला ये करना है कि हमने कर्जों के ऊपर जिंदगी बसर करनी है या खुद अपने पांव पर खड़े होकर मेहनत, अमानत और दयानत के जरिए हमने पाकिस्तान को, अपने खानदान को, बच्चों को बनाना है, संवारना है। वजीर आजम ने कहा कि नामसाइद हालात के बावजूद हुकूमत ने 65 अरब रुपए की खतीर रकम से मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मुफ्त आटे की फ्राहमी का प्रोग्राम शुरू किया। पंजाब के 10 करोड़ अवाम प्रोग्राम से मुस्तफीद हो चुके हैं। विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि फ्लाई ओवर की तामीर इलाके के अवाम का देरीना मुतालबा था। इस मंसूबे की जल्द तकमील में खसूसी दिलचस्पी लेने पर वजीर आजम के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत माशी मुश्किलात के बावजूद आम आदमी के रिलीफ के लिए कोशां है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को इमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग फ्लाई ओवर मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा का भी दौरा किया। तफसील जानते हैं आसिम नज़ीर भट्टी से। GT रोड लाहौर पर मौजूद इमामिया कॉलोनी और इसके गिरदोनवाह की आबादियों का शुमार सूबाई दारुल हुकूमत के गुंजान आबाद इलाकों में होता है। GT रोड पर ट्रैफिक की भरमार, खुसूसन इमामिया कॉलोनी के मुकाम पर रेलवेज की क्रॉसिंग से यहाँ न सिर्फ घंटों ट्रैफिक जाम रहती बल्कि हादसात का खतरा भी होता। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2017 में इमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग फ्लाई ओवर मनसूबे का संग बुनियाद रखा था, लेकिन माजी की हुकूमत के गुज़श्ता 4 साल में अवामी फलाह का ये मनसूबा तातुल का शिकार रहा। मौजूदा जमहूरी क़यादत ने जमहूर की सहूलत के इस मंसूबे में न सिर्फ काम का आगाज किया बल्कि इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सारे पाकिस्तान की ट्रैफिक का गुजर शाहदरा से होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल थे, घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। ये मैं समझता हूँ कि शाहदरा के लोग जो ये मेरे मुल्हका आबादी है, ये इनको चेस्ट प्रॉब्लम, ट्रैफिक की वजह से, धुएं की वजह से जो डिप्रेशन का शिकार होकर रह गए थे, अब उनके चेहरों पर खुशहाली आ गई हुई है। घंटों घंटों लाइनें में तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते थे, लेकिन ये है कि इन्होंने अच्छा काम किया ये स्टार्ट करके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NHA को हिदायत की है कि अवामी सहूलत के पेश नज़र मनसूबे को 3 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। रेलवे क्रॉसिंग फ्लाई ओवर मनसूबा 8 रोया होगा, जिससे इमामिया कॉलोनी के साथ साथ शाहदरा और GT रोड पर मौजूद दर्जनों आबादियों को फायदा होगा। शाहदरा मोड़ पर 17 तरफ से ट्रैफिक का बहाव होता है। 1 घंटा जो है शाहदरा मोड़ पे लगता था, अवाम के लिए दर्द सर था, मुसीबत थी। शाहदरा के अवाम खुशियों से निहाल हो चुके हैं। 3 सूबों से मिलाने वाली एक ही सड़क थी और इसके ऊपर बड़े मसले मसाइल थे और बड़ा ट्रैफिक का रश रहता था। वज़ीर आज़म ने इलाके के अवाम की सहूलत के लिए शाहदरा स्टेशन से मेट्रो बस सर्विस को काला शकाकू तक तोसी देने के अहकामात भी जारी किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा का अचानक दौरा किया और उसके मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आज़म को अस्पताल में मरीजों को इलाज मुआलजे के लिए दी जाने वाली सहूलियात और उनके मयार के बारे में आगाह किया गया। शहरियों ने वज़ीर आज़म को अचानक अपने दरमियान देख कर खुशगवार हैरत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने शहरियों से इलाज की सहूलियात और अमले के रवैये के बारे में भी दरियाफ्त किया। लाहौर के एंट्री पॉइंट पर वाक़ इन मनसूबों की तकमील से ट्रैफिक के बहाव के दरीना मसाइल हल होंगे, जिससे अवाम की सफरी मुश्किलात पर काबू पाने में बड़ी हद तक मदद मिलेगी। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने 3 रुकनी वफ़द के हमरा लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और अदालती बहरान पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान कायदीन ने इज्तिमाई दानिश से मसाइल के हल पर उसूल इत्तेफाक किया। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच और वफाकी वज़रा खरासाद रफ़ी और सरदार अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद थे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आइन में तमाम इदारों की हदूद मुतय्यन है, हर शोबे में मुदाखलत होगी तो इसे अदालती मार्शल लॉ कहेंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियारात सल्ब नहीं कर सकता। तफसील वकार हैदर से जानते हैं।
کیا ہم نے اس ملک کو توڑنا؟ لیکن مذاکرات کس سے؟ اس کی حیثیت کیا ہے ملک کی سیاست میں؟ کردار کیا ہے اس کا؟ سپریم کورٹ تضادات کا شکار، پارلیمنٹ جیتے گی، قوم جیتے گی، عوام جیتے گی انشاءاللہ۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو سیاست میں غیر ضروری عنصر قرار دے دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا 2018 کے انتخابات میں دھاندلی سے آنے والے شخص کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ جس سے مذاکرات کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا جس سے مذاکرات کے لیے خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ہم سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ 2018 کا الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور یہ دھاندلی کی بنیاد پر بطور اقتدار آیا تھا۔ ہماری جماعت اور پی ڈی ایم ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کسی قسم کے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہی۔ مولانا فضل الرحمان بولے آئینی طور پر اختیارات تقسیم ہیں، کسی ادارے کو دوسرے کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے خلاف فیصلہ دینے کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ آپ بات کریں، اس کا معنی ہے کہ سپریم کورٹ بھی ہمیں بلیک میل کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ ایکٹ بنا رہی ہے، ابھی ایکٹ بنا نہیں ہے اور آپ پہلے قانون اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں۔ آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں اس میں؟ پارلیمنٹ کے اختیارات پر قبضہ، تو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ، تو انتظامیہ کے اختیارات پر قبضہ۔ اگر سپریم کورٹ اس طرح ہے تو پھر ہم اس کو عدالت کہنے کی بجائے ایک عدالتی مارشل لا سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا سپریم کورٹ تضادات کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ بھی کہا سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہٹانا انتظامی معاملہ تھا۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس GHQ راولپنڈی میں ہوئی، جس میں اندرونی اور بیرونی سلامتی صورتحال، درپیش چیلنجز اور علاقائی امور کا جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے اس بات کی توثیق کی کہ عسکری قیادت درپیش چیلنجز کا مکمل ادراک رکھتی ہے اور عوام کی حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو ادائیگی کے لیے پرعزم ہے۔ شرکاء نے اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف قومی رد عمل کی مکمل حمایت کے لیے مسلح افواج کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم کو بتایا گیا کہ سیکورٹی فورسز مغربی سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں کر رہی ہیں۔ حکومت نے انسداد دہشت گردی مہم کی منظوری دی ہے۔ دہشت گردی کی لعنت کو طویل مدتی بنیادوں پر ختم کرنے کے لیے مشترکہ سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ فورم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جانب سے طے کردہ اہداف کے حصول کے لیے مکمل عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور عبوری افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مستحکم، پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے پاکستان کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر کے درمیان ورچوئل ملاقات ہوئی، جس میں معیشت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال اور پائیدار ترقی کے لیے پالیسیز اور اصلاحات کے عمل کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کی کوششوں میں تعاون پر ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ AIIB کے صدر نے سماجی اور معاشی ترقی کے لیے پاکستان کی پالیسیز اور اصلاحات کو سراہتے ہوئے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے منصوبوں اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ وزیر خزانہ نے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت پر AIIB کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، کسی عدالت کا نہیں۔ سپریم کورٹ قواعد و ضوابط اور طریقہ کار سے متعلق بل کا مقصد اجتماعی دانش سے استفادہ کرنا ہے۔ لاہور میں پنجاب بار کونسل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ عوامی فلاح کے لیے قانون سازی کے حق سے دستبردار نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ بار ایسوسییشنز اور بار کونسل کا درینہ مطالبہ تھا۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ آپ کے اس مطالبے پہ حکومت نے اور پارلیمان نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے یہ قانون پاس کیا۔ جس طرح سے اس قانون پہ فوری طور پہ بینچ بنا کے نافذ العمل ہونے سے پہلے اس کو روکا گیا ہے، اس پہ مجھے دکھ اور افسوس بھی ہے اور میں پارلیمان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ پاکستان بھر کی بار کونسلز نے جس طرح سے پارلیمان کا ساتھ دیا۔ قانون سازی صرف اور صرف پارلیمان کا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمان کا رائٹ ہے، یہ حق ہم کسی اور کو نہیں دیں گے۔ کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ وکلاء کے تحفظ اور فلاح سے متعلق قانون کی منظوری اس بات کا ثبوت ہے۔ اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تربیتی کورس مکمل کرنے والے نوجوان وکلاء میں اسناد تقسیم کی۔
पंजाब काबीना ने कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दी है। लाहौर में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में दहशतगर्द और समाजी दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सूबाई काबीना ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काबिश को सराहा। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान में लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन करने से मुतालिक मुआहदे की भी मंजूरी दी गई। काबीना ने चिल्ड्रंस अस्पताल की नई स्कीम्स को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया। इजलास को बताया गया कि रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज पर सरकारी खजाने से कोई रकम खर्च नहीं की गई। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी है। पुलिस 3 साल बाद कच्चा कराची के नो-गो एरिया में दाखिल हो गई। ताज़ा दम दस्तों ने बख्तरबंद गाड़ियों और भारी हथियारों से पेशकदमी करते हुए मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए जहां मुग़वियों को कैद रखा जाता था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुआविन ख़ुसूसी जवाद सहराब मलिक ने लाहौर में मुलाकात की और तफवीज़ करदा कामों और उनकी बरवक्त तकमील के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मुआविन ख़ुसूसी ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए इनके एतमाद पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने जवाद सहराब मलिक की ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, मुल्क भर में जारी मर्दमशुमारी में 20 अप्रैल तक की तौसीह कर दी गई है। ये फैसला वज़ीर मनसूबाबंदी असर इकबाल की ज़ेर सदारत मर्दमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में किया गया। कमेटी ने बड़े शहरों में काम मुकम्मल न होने की वजह से मर्दमशुमारी की तारीख 15 से बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने कहा है कि इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में रुकावट पैदा करना है, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम ने सवात में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए कहा कि सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर अवाम की खिदमत के लिए कोशिशां हैं। शहबाज शरीफ साहब और उसकी टीम दिन रात मेहनत कर रहा है पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। अमीर मुकाम ने कहा कि पार्लियामान ने मुल्क को आइन दिया, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये आइन आपको किसने दिया? ये आइन आपको पार्लियामेंट ने दिया। जब इस पार्लियामेंट ने आपको आइन दिया तो किस तरह आप पार्लियामेंट को नहीं मानते और वही आइन और कानून बनाने वालों को नहीं मानते? ये इस पूरे मुल्क और पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती है। ये दोबारा वही खेल खेला जा रहा है जो नवाज शरीफ साहब की दौर में हुआ कि इस मुल्क को फिर अंधेरों में धकेल दे। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम ने कहा कि तारीख में पहली बार हुकूमत की जानिब से अवाम को मुफ्त आटा दिया जा रहा है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान नियाज़ी ज़मानत पाक के बंकर से बाहर नहीं आ सकता, पहले फैसला कर लें कि रोना है या इनकलाब लाना है। तलाल चौधरी ने कहा कि कफन बांधने से पहले काला कनस्तर तो मुंह से उतारें, किसी के कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार पर कब्जे का ख्वाब चकनाचूर होगा। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में नए कायदे ऐवान के इंतखाब का मरहला ताख़ीर का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की नाअहली के बाद हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ में कायदे ऐवान के लिए उम्मीदवार पर इत्तफाक न हो सका। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन की जानब से भी कायदे ऐवान के लिए बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी उम्मीदवार को नामजद नहीं किया जा सका। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है ना वो ना तो अपोजिशन के पास जो है वो मुतलका मतलूबा तादाद जो है वो पूरी है और ना ही हुक्मरान इत्तेहाद के पास पूरी है, क्योंकि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो 3 से 4 दड़ों में तकसीम है। मुत्तहिदा अपोजिशन का तो ये था, उनकी जानिब से चौधरी यासीन साहब का तो ये दावा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं कि वो मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी तक मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी इस बात का कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। वहाँ भी इख्तलाफ राय जो है वो पाया जाता है। मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र तलब किया गया आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज भी चंद मिनट जारी रहने के बाद कायदा मुअत्तल करते हुए कल बरोज़ इतवार दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। कुल जमात यूथ कॉन्फ्रेंस ने अफसोस का इजहार किया है कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के तमाम बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम को छुपाने और इलाके की असल सूरत हाल के हवाले से दुनिया को गुमराह करने के लिए मकबूजा इलाके में G20 का इजलास मुनाकिद करने का मंसूबा बनाया है। तर्जुमान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मुजरिमाना खामोशी तर्क करें और बेगुनाह कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम पर भारत का मुहासबा करे। अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद श्रीनगर ने एक बयान में काबिज हुकाम की तरफ से एक बार फिर पाबंदियां आयद करने और कश्मीरी मुसलमानों को तारीखी जामे मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी से रोकने की मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि तारीखी जामे मस्जिद में जुमातुल विदा की नमाज की इजाज़त न देने के इक़दाम ने जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल में तब्दीली के भारतीय हुकूमत के दावों की खले खोल दी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के सीनियर रहनुमा गुलाम कादिर हागरो तवील अलालत के बाद श्रीनगर के इलाके लाहिबाग में अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल कर गए। उनके जनाजे में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मोदी ने फौजियों को बचाने के बजाय मरवा दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले का भांडा फोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले से मुतालिक चश्म कुशा इंकशाफात कर दिए। मोदी सरकार के ताबूत में एक और कील। पुलवामा वाकया इंतखाबात में सियासी फवाइद हासिल करने के लिए मोदी के जहन की पैदावार था। पुलवामा हमले के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित हो गया। पुलवामा हमले के वक्त गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भारतीय प्रोपेगेंडे की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है और उन्होंने कहा और मैं ये बोल भी चुका था एक दो चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया जब प्रधानमंत्री साहब और डोभाल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे चुप रहो, तो दे वर प्लानिंग टू ब्लेम पाकिस्तान because they felt it would help their election chances. That instead of going to the root cause of the matter, we shifted the blame somewhere else. You're saying Mr. Modi deliberately, consciously used Pulwama for election benefit. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. 100%. करण थापड़ को इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी जम्मू कश्मीर के बारे में बेखबर और जहालत की इंतहा पर हैं। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में जाफरानी दहशतगर्द बेलगाम हो चुके हैं। रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती के त्यौहार पर भारतीय रियासत उड़ीसा में मुस्लिम कुश फसादात फूट पड़े हैं। जिला संबलपुर में दहशतगर्दों ने मुसलमानों की दुकानों और इमलाक को आग लगा दी। इंतहा पसंदों को फसाद का भरपूर मौका फराहम करने के बाद इंतजामिया ने शहर में नामालूम मुद्दत तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, जबकि पुलिस मजलूम मुसलमानों को ही गिरफ्तार किए जा रही है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मौजूदा मुल्की हालात पहले से कहीं ज़्यादा इत्तेहाद व यगानगत के मुतकाज़ी हैं। वतन अजीज़ के लिए जो अच्छा करेगा इसे अच्छा कहेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि मसले अक़सा में इसराइली मज़ालिम काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी हुकूमत के बेहतर ताल्लुकात से मुस्लिम उम्मा पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होगी तो कश्मीर और फ़लस्तीनियों का मसला भी हल होगा। सरगोदा की इंसदारी दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अली अमीन गंडापुर को सदर भक्कर पुलिस के हवाले किया गया, जिसके बाद पुलिस उन्हें अदालत से लेकर रवाना हो गई। अदालत ने केस की समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कोयटा का मुल्क भर से रेल राबता 7 माह बाद बहाल हो गया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ और डीएस रेलवे फरीद अहमद ने रेल सर्विस का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगे वकार अहमद। मानसून बारिशों में बोलान बलूचिस्तान में मुनहदिम होने वाले पुल की दोबारा तामीर 7 माह में मुकम्मल हुई। पुल की तामीर पर 50 करोड़ रुपए लागत आई। ब्रिटिश दौर में बनने वाला रेलवे पुल गुज़िश्ता साल 25 अगस्त को मानसून तूफानी बारिशों की नजर हो गया था। हमने 12 मार्च तक इसका सारा स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट कर लिया था। फिर कंक्रीट के लिए 28 दिन की क्योरिंग की ज़रूरत होती है और वो 9 अप्रैल को कंप्लीट हुई। फिर हमने इसके ऊपर स्टील के गर्डर रखे और कल
14 अप्रैल को इसका फुल ट्रेन लोड टेस्ट किया। मुतासरा ट्रैक और पुल की बहाली के लिए ऑपरेशन सितंबर 2022 में शुरू हुआ। गुज़िश्ता साल 20 नवंबर से रेल सर्विस मच रेलवे स्टेशन से जुज़वी बहाल भी की गई। ट्रेन ऑपरेशन के आगाज से पहले रेलवे ऑफिसर्स और इंजीनियर्स की निगरानी में ट्रेन ट्रायल मिशन भी नौ तामीर पुल पर कामयाबी से मुकम्मल किया गया। पुल गिरने से बलूचिस्तान का रेल लिंक मुल्क के दीगर हिस्सों से मुनक़ता भी रहा। मुतासरा पुल की मुकम्मल बहाली के बाद ईद स्पेशल ट्रेन भी 18 अप्रैल को कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में हरबंसपुरा में कायम आटा तकसीम मरकज़ का दौरा करके आटे की तकसीम के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने शहरियों से आटे की तकसीम के अमल के हवाले से शिकायत सुनी और उनके हल के लिए हिदायत जारी की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि आटा मराकज़ पर शहरियों के साथ नरमी और इज्जत से पेश आया जाए और आटे की तकसीम के अमल को जल्द मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन बन गई फयूज़ व बरक़ात की बरसात। इसे हर उम्र और तबके के अफराद पसंद कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बता रही हैं हुमा सदफ। 24वें रोजे की अफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज कारिया फातिमा मजीद ने सूरह बकरा की आयात मुबारका की तिलावत से किया। आंखों की बसारत से महरूम नन्हे सनाख्वा तलहा हाशमी ने ट्रांसमिशन में शिरकत की और इलाज का वसीला बनने पर कौमी चैनल का शुक्रिया अदा किया। मुझे बहुत शौक था PTV में नर्स पढ़ने का। वहाँ अल-शिफा आई ट्रस्ट के प्रेसिडेंट रिटायर जनरल रहमत खान साहब आप थे। आपने मेरे इलाज की जिम्मेदारी ली। इस बात पे PTV जिंदाबाद कहना बनता है। वासिल शाहिद ने कैनवस पर खत्ताती के जौहर दिखाए। नूरे इल्म सेगमेंट में अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी और डॉक्टर एजाज अहमद ने कहा कि अल्लाह का रास्ता ही दीन और दुनिया में कामयाबी का रास्ता है। हादिया हाशमी ने बच्चों को हिजरत मदीना का ईमान अफरोज वाकया सुनाया। मेहमान नात खानों की नातों की चाशनी कानों में रस घोलती रही। वो हर जमाने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। मारूफ अदाकार अदनान टीपू शाह ने आज के रमजान नशरियात में खसूसी शिरकत की। रब्बे ज़िदनी इल्मा सेगमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर और सरगोदा यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने ज़हनी आजमाइश के मुकाबले में हिस्सा लिया। PTV के रमजान पाकिस्तान ट्रांसमिशन बेशबहा मालूमात, दानाई के किस्सों और पुरवकार तफरी का खूबसूरत इम्तजाज है। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। 5 रोज़ा कौमी महफिल शबीना का आगाज़ कल से फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें मुल्क भर से हुफ़ाज़ किराम और कारी हज़रात अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ हिस्सा लेंगे। तफसील समीउल्लाह से जानिए। कुरान मजीद का नज़ूल रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हुआ, इसीलिए रमज़ानुल मुबारक को कुरान करीम से खुसूसी निस्बत है। यही वजह है कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद को कसरत से पढ़ा और सुना जाता है। जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद के ज़ौक़ व शौक़ को मज़ीद परवान चढ़ाने और माशरे में कुरान की तालीम को आम करने के हवाले से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में 5 रोज़ा महफिल शबीना का आगाज़ किया जा रहा है। कौमी महफिल शबीना में रमज़ानुल मुबारक की 25वीं से 29वीं शब तक मुल्क भर में मुकाबले के जरिए मुंतखब शुदा कारी हजरात नमाज तरावी में मुकम्मल कुरान करीम की तिलावत करेंगे। महफिल शबीना में शहरियों को खुसूसी दावत है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गुर्बत और जिस्मानी माजूरी का शिकार खानदान मसीह का मुंतजर रावलपिंडी के रिहायशी अनवर हुसैन का पूरा खानदान कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। अनवर हुसैन के 3 बच्चे किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं और अहलिया नाबीना हैं। ये खानदान किसी मसीहा की मदद के इंतजार में आस लगाए बैठा है ताकि वो मोहताजी के बगैर जिंदगी गुजार सकें। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। ये कहानी है जिंदगी की तल्ख हकीकतों और मसाइल का सामना करने वाले गरीब बाप की, जिसके लिए औलाद की बीमारी एक बड़ा रोग है। रावलपिंडी के इलाके गरीबाबाद के रिहायशी अनवर हुसैन को दुखों ने ऐसा घेरा कि उसकी हिम्मत ही जवाब दे गई। अनवर हुसैन को एक तरफ गुर्बत का सामना है तो दूसरी तरफ अपने बच्चों की बीमारी का, जबकि वो खुद भी माजूर है और घर के बाहर ही एक ठेले पर कुछ अशिया बेचकर चंद पैसे जमा करने के लिए कोशा है। मेरा और कोई रोजी का जरिया नहीं, मैं खुद माजूर हूँ और ये घर का खर्च जरा पारी से बहुत मुश्किल से चलता है। जो माल मकान का 3-3 महीने का किराया चढ़ जाता है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे माजूर है। हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है या मेरी इमदाद कर दे मुझे।
اس خاندان کے تینوں بچے کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں، جبکہ ان کی ماں نابینا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، جو میں کسی کا کوٹیوں میں کام بھی نہیں کر سکتی ہوں، جو اپنے بچے پال لوں۔ میں بہت بے بس ہو گئی ہوں، بہت مجبور ہوں۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت تندرستیاں دے، جو میرے ساتھ ہیلپ کر دے۔ میں تو ایک ماں ہوں، ہمت ختم ہو گیا۔ میں کپڑے وہاں پہ بیچوں، ہمارے چوک میں ٹھیک ہے، میرا اتنا وس نہیں ہے میں یہ کپڑے بیچ لوں۔ میری 12 سال عمر ہے، اتنا وس نہیں ہے میں گھر کا نظام چلا سکتا ہوں۔ انور حسین کے بچوں کے علاج کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، مگر یہاں تو گھر کا چولہا تک جلنا مشکل ہو چکا ہے۔ غربت کے بھنور میں پھنسا یہ خاندان حکومت اور مخیر حضرات کی طرف سے کسی امداد کا منتظر ہے تاکہ ان کا بھی کچھ گزارا ہو سکے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ قطر کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے رمضان فوڈ پیکج کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ ضلع نوشہرہ سمیت خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع کے متاثرین سیلاب میں رمضان پیکج تقسیم کیا گیا۔ تفصیل فضل نبی سے جانیے۔ عوام کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین میں بڑے پیمانے پر رمضان فوڈ پیکج کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ 4 اضلاع نوشہرہ، چارسدہ، ڈی آئی خان اور سوات میں یہ ریلیف آپریشن عید تک جاری رہے گا۔ نوشہرہ کے علاقے خانشیر گڑھی میں 375 سیلاب متاثرین خاندان میں فوڈ ایٹم تقسیم کی گئی، جن میں آٹا، گھی، چاول، کھجور سمیت دیگر اشیاء شامل ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے جینا محال ہو گیا سب لوگوں کا، تو اس میں یہ بالکل رحمت ہے، اللہ کی رحمت۔ قطر کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ میرے ساتھ بہت امداد کیا۔ سیلاب متاثرین کے علاوہ دیگر مستحقین، یتیموں، بیواؤں میں بھی بڑے پیمانے پر فوڈ پیکج تقسیم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قطری عوام حکومت نے ہر مشکل وقت میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ بھرپور امداد کر کے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ فضل نبی، پاکستان ٹیلی ویژن، نوشہرہ۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ پرامن معاشرے کے قیام کے لیے علماء کرام کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پشاور میں علماء پر مشتمل وفد سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ ملک میں اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ وفد نے گورنر سے جامعات اور کالجز میں سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈپارٹمنٹ کے قیام کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی سے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز نے بھی ملاقات کی اور اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر پنجاب انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ خصوصی طلبہ معاشرے کے مفید اور فعال شہری ہوتے ہیں۔ وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں طلباء و طالبات میں الیکٹرک ویل چیئرز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل عبداللہ مختار سے جانیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ خصوصی طلباء و طالبات کو تعلیمی سہولیات کی فراہمی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے ویژن کے مطابق فروغ تعلیم کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنانا ہے۔ الیکٹرک ویل چیئر کا جو پروجیکٹ ہے 2017 میں دین پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور HEC نے NVN کیا، اس پہ کام شروع کیا اور اس کے اوپر تب ہی اسپیشل لوگوں کے لیے پالیسی بننا شروع ہوئی جو ڈسیبلٹی پالیسی تھی، جو 2018 میں مکمل ہوئی جا کے۔ ہمارے طلباء و طالبات ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ گورنر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ان طلباء و طالبات کے لیے الیکٹرک ویل چیئرز کی فراہمی یقینی طور پر ان کی تعلیمی اور دیگر سرگرمیوں میں مددگار ثابت ہوگی۔ مجھے یہ الیکٹرک ویل چیئر ملی ہے تو اس کے بعد میری زندگی سنور گئی ہے، ایسے ہو گئی جیسے مجھے ٹانگیں مل گئی ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا۔ ہمیں موو آن کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی، تو اس کے لیے اب ہمیں بینیفٹ ہو گیا کہ ہمیں HSC کی طرف سے ویل چیئر مل گئی ہے، ہم اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں اس کو لے کر، اور ناؤ وی فیل انڈیپینڈنٹ فلی۔ وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے الیکٹرک ویل چیئرز کی فراہمی پر وفاقی حکومت اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے اسلامیہ یونیورسٹی کے 17 طلباء و طالبات میں پرائم منسٹر الیکٹرک ویل چیئر تقسیم کی۔ وزیر اعظم الیکٹرک ویل چیئر اسکیم سے ان جیسے طلباء و طالبات کو اپنی تعلیم حاصل کرنے میں مدد حاصل ہوگی۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ ناظرین، اب بات ہو جائے وادی مہران کے باشندوں کے باہمی تعلق کی۔ منچر جھیل میں کشتیوں میں آباد 50 سے زائد گھرانوں کو کراچی کے سماجی کارکن کھانا اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کر رہے ہیں۔ بے لوث جذبے کی کہانی بتا رہے ہیں سہیل جمالی۔
ضلع دادو میں واقع یہ پاکستان کی سب سے بڑی جھیل منچھر ہے، جس میں کشتیوں میں 50 سے زائد گھرانے آباد ہیں۔ ان گھرانوں کا گزارا ماہی گیری پر ہے، تاہم رمضان المبارک میں ان کا روزگار کم ہو جاتا ہے، جس کے باعث ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ یہاں پانی خراب ہو گیا ہے، مچھلی کم مرتی ہے، اس لیے یہاں لوگوں کو راشن چاہیے۔ کراچی کے سماجی کارکن ان ماہی گیر گھرانوں کو رمضان اور عید کی خوشیوں میں شامل کرنا نہیں بھولتے۔ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے ان بے آسرا لوگوں کو ان ایام میں راشن ضرور پہنچاتے ہیں۔ ان لوگوں کا جو روزگار ہے وہ صرف ان کا جھیل کے اندر مچھلیاں پکڑنا ہے اور سامنے فیکٹری میں جا کے ان کو فروخت کرنا ہوتا ہے۔ کافی مشکل حالات ہے۔ جب کرونا تھا تب بھی یہ لوگ ہمارے یہاں آئے، انسان ذات کی مدد ان لوگوں نے کی اور ہمیں راشن تقسیم کیا۔ اب بھی اتنی تب کی دھوپ میں بھی ہماری مدد کی، ہم شکر گزار ہیں۔ رمضان المبارک میں جب ان کا کاروبار نہیں ہوتا تو اس دوران ان کے ہاں بڑی پرابلم ہوتی ہے کھانے پینے کے حوالے سے، تو ہم ہر سال رمضان المبارک میں یہاں پہ راشن ڈسٹریبیوشن کے لیے آتے ہیں۔ منچھر جھیل کے ان باسیوں کا جینا مرنا جھیل سے وابستہ ہے۔ ان گھرانوں کو زندگی کی دوڑ میں شامل کرنے کے لیے متبادل روزگار کے ذرائع فراہم کرنا ہوں گے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، منچھر جھیل، دادو۔ عید کی آمد کے ساتھ ہی لاہور کے بازاروں اور مارکیٹس میں گہما گہمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وعدہ سلیم کی رپورٹ دیکھیے۔ جو عید الفطر کے دن قریب آ رہے ہیں، بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ خواتین اور مرد حضرات بازاروں مارکیٹوں میں شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خواتین عید پر پہننے کے لیے رنگ برنگے کپڑے خریدتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ کچھ خواتین سادہ سوٹ پسند کرتی ہیں تو کچھ کڑھائی والے کپڑے خرید رہی ہیں۔ اس کی فراک لی ہیں، اس کے ساتھ میچنگ شوز لی ہیں اور بینگلز وغیرہ لیں گے اس کی۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کی بھی شاپنگ عروج پہ ہے، اور یہ ایک ایسا تہوار ہے کہ سال میں ایک بار آتا ہے، مگر وہ خوشیاں اور بہت ساری چیزیں ساتھ لے کے آتا ہے۔ خواتین کی عید جولری کے بغیر نامکمل ہے۔ خوبصورت اور دیدہ زیب رنگ کی چوڑیاں خواتین کے حسن کو چار چار لگا دیتی ہیں۔ بچوں کی شاپنگ کر رہے ہیں، کچھ اپنی شاپنگ کر رہے ہیں، کافی ڈریسز لیے ہیں، ابھی جوتے لینے ہیں، میچنگ کر رہے ہیں جوتوں کی۔ عید کے موقع پر ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے اپنی بساط کے مطابق شاپنگ کرتے ہیں اور اپنی عید کی خوشیوں کو تبادلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عید جو قریب آ رہی ہے، خواتین کا رش مارکیٹوں میں دیدنی ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، جہلم میں انسانیت کی فلاح کے لیے درد رکھنے والے افراد نے مہربانی شاپ کا اہتمام کیا ہے، جس میں مستحقین کو عید کے موقع پر اشیاء ضروریہ مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نعیم بھٹی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹرز اور فلاحی اداروں کی جانب سے عید کے موقع پر استطاعت نہ رکھنے والے افراد کے لیے PMA ہاؤس میں مہربانی شاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر جہلم نے کیا، جنہوں نے مہربانی شاپ لگانے پر ڈاکٹرز اور فلاحی اداروں کی ٹیم کو خوب سراہا۔ یہاں پہ ہماری تھیم یہی ہے، جس کے پاس ہے وہ دے جائے، جس کے پاس نہیں ہے وہ لے جائے۔ مہربانی شاپ میں غریب اور مستحق 400 سے زائد افراد کو نئے کپڑے، جوتے، آرٹیفیشل جیولری اور ضروریات زندگی کی اشیاء مفت دی گئیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ میں نے یہ فراک لیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ انہوں نے غریبوں کے لیے، بچوں کے لیے، کپڑوں کے لیے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہمارا احساس کیا۔ آج ہم مفت چیزاں دے رہے ہیں، بچیاں بھی تو بڑیاں بھی۔ اتنے مہنگائی کے دور میں انہوں نے غریبوں کے لیے اتنا ریلیف دیا ہے۔ فلاحی انسانیت کے اس عمل میں آپ بھی شرکت کر کے ضرورت مندوں کی دعائیں سمیٹ سکتے ہیں۔ نعیم بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جہلم۔ پنجاب بھر میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ کاشتکار حضرات گندم کٹائی کے دوران چند احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے 10% تک پیداوار ضائع کر دیتے ہیں۔ کٹائی کے عمل میں کیسے پیداوار اور زیادہ حاصل کی جاتی ہے، جانتے ہیں سمیع اللہ کی اس رپورٹ میں۔ گندم کی کٹائی سے قبل اچھی منصوبہ بندی کرنے سے پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق کاشتکار کٹائی فصل کے پوری طرح پکنے پر کریں اور کٹائی گھائی شروع کرنے سے پہلے مزدوروں، تھریشر، ترپال، پلاسٹک، چادر اور کمبائن ہارویسٹر کا انتظام کر لیں۔ کاشتکاروں کو چاہیے کہ کمبائنڈ ہارویسٹر اور ریپر کے ساتھ کٹائی کریں، اس طرح ان کی جو لاسز ہیں وہ بھی کم ہوں گے اور اس طرح ہم جو ہے وہ اپنی گندم کی جو ییلڈ ہے وہ اچھی حاصل کریں گے اور نقصانات سے بھی بچتے رہیں گے۔ بے موسمی بارشوں کی صورتحال کے تناظر میں کاشتکار گری ہوئی فصل کی کٹائی درانتی سے کریں اور فصل کو جڑی بوٹیوں سمیت غیر اقسام کے پودوں سے پاک کر لیں۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کراچی سینٹرل جیل میں قیدی اعجاز نے دوران قید فن مصوری سیکھا اور شاندار پینٹنگز بنائی۔ تفصیل بتائیں گے سید جہانگیر علی۔
جیل کا لفظ سزا کے تصور سے منفی خیالات کو جنم دیتا ہے، تاہم سینٹرل جیل کراچی میں اسیر اعجاز نامی مصور نے اس تصور کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اعجاز کو جیل میں قید 10 سال ہو گئے، یہاں آنے کے بعد انہیں پینٹنگ کا شوق ہوا، جیل کے فائن آرٹ اسکول میں داخلہ لیا اور کام شروع کر دیا۔ اعجاز اب تک 150 سے زائد تصویریں بنا چکے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کڑھائی اور موتیوں کے آرائشی کام کے ساتھ 3D پینٹنگ بھی سیکھی۔ ان کی پینٹنگز بیرون ملک بھی فروخت ہوئیں۔ سب میں پہلے یہاں پر میں نے امبرائڈری کا کام کیا، پھر اس کے بعد میں نے پینٹنگ کا کام کیا، پھر بس ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کیوں نہیں امبرائڈری اور پینٹنگ ان دونوں کو مکس کر کے ایک نئی چیز بنائی جائے، تو میں نے ایک 3D پینٹنگ یہاں پر بنائی۔ پچھلی لائف تھی اس کو تو بالکل اب ذہن میں رکھنا ہی نہیں ہے۔ اب جو اس دفعہ جو ہم سیکھ کے جا رہے ہیں یہاں سے ساری چیزیں، اب انشاءاللہ الحمدللہ کہ اب اسی کام کو میں آگے لے کے اپنے جاؤں گا۔ جیل میں 10 برس قید کے دوران اعجاز نے لاکھوں روپے کمائے، اس رقم سے وہ اپنے خاندان کی مدد بھی کرتے ہیں اور وکیل کا خرچ بھی برداشت کرتے ہیں۔ لاسٹ ایئر کی میں آپ کو بتاؤں، موتی کا کام، مصوری کا کام جو ہے نا، قیدیوں نے سینٹرل جیل کراچی سے 3 کروڑ ایک سال میں کما کے اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے بھیجے تھے۔ یہ کام کی وجہ سے یہ بڑے ڈسپلینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اگر جھگڑا کریں گے تو یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ سینٹرل جیل کی انتظامیہ قیدیوں کی ہر ممکن مدد اور ان کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ جذبہ اور لگن ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، ایسی ہی مثال سینٹرل جیل میں قید مصور اعجاز کی ہے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ بارش کا سبب بننے والا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے، جو مغربی اور وسطی حصوں میں پھیل جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 20 اپریل تک چترال، دیر، سوات، مانسہرہ، ایبٹ آباد، پشاور، صوابی، مردان اور باجوڑ میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پیر اور منگل کو وزیرستان، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، کوئٹہ، یوب، بارکھان، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن، پشین، زیارت، سبی، نصیر آباد، خزدار، قلات اور مکران میں بارش اور کہیں کہیں یالہ باری کا امکان ہے۔ پنجاب میں ملتان، ڈی جی خان، راجن پور، بہاولپور، رحیم یار خان، لیا، خوشاب، میاں والی، سرگودا، گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، شیخوپورہ اور ننکانہ صاحب میں بھی بادل برسیں گے۔ سکھر، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے۔ گلگت بلتستان میں دیامیر، استور، غزر، سکردو، ہنزا، گلگت، گانچے اور شگر، جبکہ آزاد کشمیر میں وادی نیلم، مظفر آباد، پونچھ، ہٹیاں، باغ، حویلی، کوٹلی، بھمبر اور میرپور میں بھی بادل برسیں گے۔ این ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو ضروری انتظامات کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر میں 43، خانپور میں بھی 43، موہنجو داڑو 44، رحیم یار خان 43، جبکہ جیکب آباد میں بھی 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ اسلام آباد میں 36، لاہور میں 39، کراچی 34، پشاور 36، جبکہ کوئٹہ میں بھی 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔